दशपल्लार अखचक बंद करा जायछि तबे वास्तव रे ये दीर्घ वर्ष धरी जेतेबेले लोक माने विद्युत उपभोक्तांकर जो थिला सिस्टम जो थिला सेथिरे से माने वंचित होउछन्ती विभिन्न प्रकार दाबी मध्य देइछन्ती एवं सरकार प्रशासन तरफ बारंबार गोटे आक्रोशमूलक भाव रखी तांको मध्य मिथ्या केस मध्य करा जायछि ये गोटे सांघातिक कथा आसुछि आमे आम सहित वरिष्ठ आईनजीवी अछन्ती आमे तांको सहित आलोचना करबा ये जो 5 दफा दाबी आज अछि ये दाबी गुडी कोन कोन रहिछि सबसे मुख्य कथा जे एठी जो अघोषित विद्युत काट होउछि घंटा घंटा धरके 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ताहा बंद हो एवं जो लो वोल्टेज ताहा बंद हो एवं ता सहित टाकेरा रे जो ग्रिड तैयारी होइछि ताकू सेइटू कनेक्शन एठिकी दिया जाऊ हमर मुख्य दाबी 24 घंटा विद्युत सेवा ये जो टाटा पावर नहीं से दबा दरकार किंतु उद्देश्यमूलक भाव में टाटा पावर दौना विद्युत सेवा जोगौना मुख्य कारण पावर एठी सेव करिकी से अन्य अंचल को चढ़ा दर रे पावर बिक्री करुच्ची तेणु प्राइवेट कंपनी को देले से केवल लोकों सेवा करवा देखिबनी देखिबो ता निजर व्यक्तिगत स्वार्थ ता निजर कंपनीर स्वार्थ जेतेबेले टाटा पावर को दिया गला सही समय आमे जो माने प्रगतिशील लोक राज्यर सेतेबेले प्रतिवाद करथिलु जे घरोईकरण सांघातिक विपद से घरोईकरण विपद आज आमे अनुभव करछु एणु आमे कहूछु जे दशपल्ला रे विद्युत सेवा 24 घंटा किभली भाव में उपलब्ध हब से हूँ मुख्य दाबी ये दशपल्लार जनसाधारण दल मत निर्विशेष रे दुकान बजार ठारू आरंभ कर स्कूल कॉलेज सबू आज बंद होती ऑफिस दफ्तर बंद होती तेणु आज ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो आम ठिया गेट सामने शह शह लोक ये ठिया प्रतिवाद करुले किंतु जुडिशियल मजिस्ट्रेट भीतर को एंट्री करी आईआईसी सुरक्षा देकी कड़न करी स्टाफ को भीतर को पठे तेणु एमानकर से विचार विभाग हो बा पुलिस विभाग हो एमानकर जनसाधारण दाबी प्रति समर्थन रहिबा उचित दाबी प्रति संवेदनशीलता रहिबा उचित से कथाटा ये अनुभूत है नहीं जोटी की जुडिशियल ऑफिसर एवं जुडिशियल स्टाफ ता भीतर को जाइछन्ते पुलिस सहायता रे तेणु एइथिपई दशपल्लार जो विद्युत उपभोक्ता संघ समस्ते क्षोभ प्रकाश करछन्ती म्रियमाण होइछन्ती दुखित जे जुडिशियल कोर्ट व्यतीत आउ दशपल्लार समस्त ऑफिस बैंक बीमा सब आज अचल हो जाइछि स्कूल कॉलेज वगैरह विद्युत प्रवाह रे जो बाधा रहउछि सेतिपई स्ट्राइक डाकरा देइथिले हमर एठी टाकरा ग्रिड ओपीटीसीएल तरफ आमर जो चली डिसेम्बर सुधा कार्यक्रम हवा नहीं कि आमर ओपीटीसीएल एसटीओ कहते जनागला एवं जो अघोषित विद्युत काट होउछि ताकू जेमती कम करिवे एवं जेमती भाव में ये रिपेयर रेस्टोर काम शीघ्र हो पार से एसडीओ टीपीसीओडीएल को आम इंस्ट्रक्शन देलु एवं आम भावुचु जे डिसेम्बर सुधा ये सब समस्यार समाधान हो ग्रिड कार्यक्षम आउ हम निश्चित भाव आमे आमे अवगत अच्छु से सब किछ हबो नहीं से सब किछ हबो नहीं तो इलेक्ट्रिकल दशपल्ला सर दशपल्लावासी बहुत दुखरे अछंती आ साधारण जनता भी दुखरे अछंती लाइन कटुची आपन नारे कंप्लेन आपन लोक सहयोग करनांती रागुछंती चिडुछंती काई सर शुणु मु तो केवे कहा प्रति चिड़ीनी कि रागिनी आउ आपणकर दशपल्ला जो प्रोब्लेम मैडम जो कहीकि गले दशपल्ला जो पावर सप्लाई आसूची राजपाटना ग्रिड रू राजपाटना ग्रिड ये जो 33 के लाइन आसी 52 किलोमीटर डिस्टेंस आसूची तेणु कौन सी जगार जदि गोटे गछ पड़गला भी से टोटाली फीडरटा ब्रेकडाउन हो जाऊँगी आमको से जो जंगल भितर जावाई भी आमको माने पोल टू पोल जाकि पेट्रोलिंग करा पड़ू जोटा कि राति आम करूँ से दृष्टि रखी जेहेतु एटा डिस्टेंस हो जाऊँगी आउ गोटे आम टाकरा पाखे गोटे ग्रिड सबस्टेशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ दि जाइथिला प्रपोजल जोटा कि काम कंप्लीट हो सारी खाली फॉरेस्ट क्लीयरेंस जो टिके बाकी अच्छी सेटा आसीगले आपणकर दशपल्लार पावर सप्लाई ये सबुठारु बेस्ट पावर सप्लाई नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट विषय 100% 100% कौन
ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ଆମର ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଏଇ ଏରିଆ ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଟାକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ଏରିଆ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ଗ୍ରିଡଟା ନିହାତି ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍କସନ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ହେଇଯିବ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କଣ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ଗ୍ରିଡ ଚାର୍ଜ ହବ ଆମେ ଲାଇନ ଗ୍ରିଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରିକି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିକି ରଖିସାରିଛୁ ଆଜି ଯୋଉଦିନ ଗ୍ରିଡ ଚାର୍ଜ ହବ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଦଶପଲ୍ଲାକୁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଆଣିପାରିବୁ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ କୌଣସି ଆମେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କାହା ନାଁରେ ଦେଇନୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ଯେ କୋଉଠି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଅଛି ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକ ମିଛ ନୁହଁ କୋଉଠି ଦେଇନୁ 100% ହଁ ହଁ 100% ଆମର 5ଟି ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇଠାରୁ 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଟାକେରା ରହିଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ୍ ହେଇଛି ଯୋଉଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଲାଇନ କଟିବାଟା ବିଶେଷ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ କଟୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଲାଇନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ କଟି ନାହିଁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ କଟି ନାହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି ତେବେ ସେମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ମନମୁଖୀ ନେଇ ଆପଣ ଲାଇନ କାଟୁଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରିଡ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ କଟିଲା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଲୋକ କହନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ କଟୁଛି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାସେ ତଳେ ଆମେ 100ଟି ପୋଷ୍ଟ 700 ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଟରୁ କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ରାଲି କରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ସଚିବ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ସଚିବ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯଦି ଆମ ଦାବି 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଦଶପଲ୍ଲା ବନ୍ଦ କରିବୁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦଶପଲ୍ଲା ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ କରାହେଇନଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହଁ ଦଶପଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ ଅଛି ସଭାପତି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ କିଏ ସହୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ କୋଅପରେଟିଭ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ ନାଇଁ ସିଏ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କାହିଁ କହିବୁ କାହିଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦାରେ ଶୋଇଥିଲା ବୋଲି ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଆମେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ଫେସ୍ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶପଲ୍ଲାର 14ଟା ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି ଗାଡି ମଟର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ଅଛି କଲେଜ ବନ୍ଦ ଅଛି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଆମେ 2 ହ୍ୱିଲରଟାକୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିଛୁ ଆମେ କାରଣ 4 ହ୍ୱିଲର ନ ଯିବେ ସେମାନେ 2 ହ୍ୱିଲର ତ ଯାଇପାରିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି କଣ ଲାଭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଲୋକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଲାଭ ହେଇଛି ଆମେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହୁଁ। ଆଜି ଜୁଡିସିଆରି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫକୁ ଛାଡୁ ନଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡୁନଥିଲୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିକେଟିଂ କରିଛୁ ମାତ୍ର ସିଏ ଗଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇଠି କିଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଢ଼ ହେଇଗଲୁ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି 5ଟି ଦାବି ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହଉଛି ଗ୍ରିଡକୁ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରିଡଟା ହେଇଛି ଟାକେରା ଠାରେ ସେଇଟା ଚାଲୁ ହବ ଏବଂ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବନ୍ଦ ହବ ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ରହିଛି ତାହା ବନ୍ଦ ହବ ଆମ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ जो टाटा पावर जो मनमुखी कार्य को लेकिन आज सारा दशपल्ला अंचल बंद होती अख चक सबू बंद केवल आवश्यक मेडिकल सेवा एवं पेट्रोल पंप दमकल सेवा को छाड़देले आ सब बंद कराई। हाँ हाँ नहीं केवल बाइक से सब लोकल लोक ही जावासवा कर 4 चकिया जान मोटे जाऊनी 4 चकिया दुकान बाजार बंद होती तो बंद होती ऑफिशियल बंद होती
সাধারণ এই বাইকରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ডিমান্ড ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ଟାକିରାରେ ଯୋଉ ଗ୍ରିଡ୍ କରାହେଇଛି ସେ ଗ୍ରିଡ୍ କୁ ଚାଲୁ କରିବା ଦରକାର। ସେ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହବ ସେଠି ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲାଣି। ନା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏ ଜିନିଷ ସୁଧୁରି ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁ। ହଁ ନାଇଁ 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 ଆଜି ଆଜି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଟାକିରାର କଥାଟା ଆଜି ମନେ ପଡିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ବାବଦରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇଛୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଷ୍ଟେପ ନ ନେବାରୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗଲୁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆମର ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଘର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କହିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା।